Okay, Freunde. Es frohlockt mal wieder Stalingrad. Das heißt, es geht heiß her. So, damit die Stadt verteidigen und den Bahnhof sichern. Pass auf, da scheppert schon wieder runter. Sie sitzen nur in den Ruinen. Тут. Aha, und so drum. Dann vielleicht beschossen. Бою готов! Машины на связи. Автобат. Живо! Тут! Ща! Тут! Отгружай снаряды! Разгружай! Bei der Burm, Stellung halten. Шофера слушают! Тут! Машины на связи! Автобат! Батарея. Da wieder mit der Так Fliegeralarm. точно. Also, Gott der Speer. Lu Meige. Машины на связи! Шофера слушают! А то! Да? А то! Bei der Attacke mit der Heckerocher. Танкисты на связь! Какой будет приказ? Das Haufer holen sie ruhig. Точно! Маневр готов! Какой будет приказ? Автобат! Живо! So, meine Artillerie durch, ja? Oh, Freunde, da wird's kreidelig. Тут! Тут! Известный я! Известный я! Артпозиция. Пушки слушают. Батарея. Einmann, hole mich um. Батарея. Bitte. Автобат! Уже где-то? Артпозиция. So wie sieht denn aus? War da noch ein Beschuss schon, oder? Wie dumm. Пушки слушают. Пушки слушают. So wie sieht das aus? Артпозиция. Gehen wir auf der 3. Батарея! Артиллерия на связи! So, pass auf. Ich sage mal, wir schlagen zurück. Wenn möglich. Задание понял. Schick mir den rein. Mein Erdkampfflugzeug. Geht gleich rund. Пушки слушают. Сделаем. Батарея. Артпозиция. Ja, wir haben von einen guten Geisterverlusten. Батарея. Сделаем. So, die Stadt hat uns verteidigt. Der hat sich verrüttelt. Батарея. Warte mal. Сделаем. Батарея. Aber hallo. Пушки слушают. Добро. Артпозиция. Da sitzen sie drin.
jeder noch nicht durch. Артпозиция. Артпозиция. Это можно. Verdammt, der Rotlipp steht immer noch. Артпозиция. Это можно. Aber der verrennt. Aber ich sage mal, der ist ein Sturmreif. Пушки слушают. Это можно. Du hast laut Verstärkung gekriegt, nicht oder? Артпозиция. Артпозиция. Ну, это вряд ли. Автобат! Ща! Doppel schlecht. Пушки слушают. Добро! Заряжай снаряды! Oh, come on. Готов. Kumpel oder hinten. Есть. Da kommt was zum Spähen. Слушаюсь. Aha, da drin sitzen sie. Der Grum. So, die ballern immer noch. Я. Это можно. Schützt doch jeder. Пушки слушают. Сделаем. Da liegt er dafür. Ждем приказа. Это можно. Батарея. Есть. Der ballert den Weltmeister. Bitte aber nimmer. Пушки слушают. Так точно. Пушки слушают. Сделаем. Батарея. Я. Это можно. Батарея. Батарея. Это можно. Жду приказа. Ага. Da ist ein Lauter. Steht immer noch dafür. Пушки слушают. Артпозиция. Есть. Na gut, ausballert. Я. Пехота на связи. Есть. Пушки слушают. Так точно. So, der braucht auch noch was. Dieser Wüterich. Pass auf, gespeit hab ich. Jetzt geht rund. Bumm, bestimmen. Der Gegenschlag. Kommt der Ivan mit dem T34. Танкисты на связи. Пехота на связи. Какой будет приказ? Батарея. Есть. Артпозиция. Pass auf, der zuckt doch zu dir. Хорошо, дорогой. Ballert ja oder wir? Wo ist das Ballert das gern gesehen? Хорошо,
Какой будет приказ? Так точно. Танкисты докладывают. Танкисты на связи. Автобат. Зараз. Шофер на зв'язку. Der Schau, ist für der den gute Mann. Westbuch. Der ist ein bisschen umgeschlungen. Сейчас. Шофер на зв'язку. Зараз. Батарея. Батарея. Zieh mich das so aus. Батарея. Батарея на связи. Die ist irgendwann die Verdrungenbus. Ja, wir schießen doch. Выполняй. Пушки слушают. Пушки слушают. Батарея. Оппозиция. Батарея. Aber hallo. Оппозиция. Так точно. На связи. Die sind auswärts oder so. Hier doch. Ja gut, kommt mit der Schüttel. Занимаю позицию. Есть. Так точно. Der wollte doch rückwärts rumgehen. Profi. Mono, wie schaut du Autobahn. aus? Уже едем. Готові. Уже едем. Alter, fahr mit hinten hoch. Танкисты докладывают. Und Abfahrt. Занимаю позицию. Выполняй. Позиция. Так точно. Танкисты докладывают. Повезло, Фриц. Хорошо, дорогой. Танкисты докладывают. Alter, Burm. Will er raus den Schuh, oder? Батарея. Артпозиция. Was sind unten? Schießen die mal. Танкисты докладывают. Артпозиция. Танкисты на связи. Делай. Какой будет приказ? Танкисты докладывают. Бронепоезд на связи. Бою готов. Komm, Chef, die geht. Выполняй. Пехота на связи. Так точно. Бою готов. Der Rumpelblitz. Ausblitz. Добро. Бронепоезд готовы. Бою готов. Добро. Пушки слушают. Die tippen doch, ja? Bitte. Бою готов. Танкисты на связи. Есть.
wie schaut denn aus? Festfahren. Oh Gott, schön. Ich hab die Kurve. Конечно! К бою готов. Da der Profi im Steuer. Артпозиция. К бою готов. Снимаю панель. Так точно. Так точно. Бронный поезд на связи. Pass auf, sie kriegen da rum, die Deppen. Ждем приказа. Wie schaut denn aus? Aufsteh. Слушаюсь. Und dann geht er ein bisschen schneller. Ja, wir schicken mal da 4, eh? К бою готов. Добро. Артпозиция. Пушки слушают. Танкисты докладывают. Артпозиция. Батарея. Есть. Ah, mit der Person, wir haben sie da. Ist nicht mehr. Also, gibt ein bisschen Nachschlag. Есть. Voll. Boom, das war's. Ein feindlicher Gegenangriff, ja, das trifft sich gut. Маневру готов. Я. Я. Это можно. Я. Feindlicher Gegenangriff. Den schicken wir da oben. Какой будет приказ? Können Sie da oben nicht, oder? Wir sollten da durchfahren. Маневру готов. Есть. Тут тычки мы. Уже едем. Подожди. Da unten mit dem Moped. Тихо. Осторожно. Die zwei da, gell? Увидим. Einfach da. Wobei ich kann da, warte mal. От винта. Da einen Fallschirmjäger. Тут тычки мы. Зараз. Wenn er ankommt. Летим домой. Какой будет приказ? Выполнять. Автобан. Здесь. Weil die schicke ich mal da, ne? Выполняю. Пушки слушают. Есть. Батарея. Есть.
Батарея. Mit dem Jonas sind dabei. Маневрую готов. Richtig. Здесь. Батарея. Добро. Пушки слушают. Ja, schießt er schon wieder, oder wie? Батарея на связи. Выполняем. Бою готов. Nicht der Angriff. Die drei Hamperer. Батарея. Und die zwei Deppen haben den E-Bogen gleich gemacht. Der Löwe schon, wie es ausschaut. На связи. Здесь. Это можно. Артпозиция. Moment. Есть. Er vertragt auch was. Kleine Ladung. Танкисты на связи. Артпозиция. Бронепоезд на связи. Какой будет приказ? Батарея. Добро. Батарея. Танкисты докладывают. Танкисты докладывают. Ja, der Maison, der Shepard kommt runter, gell? Aber die Linie runter. Танкисты докладывают. Не подведем. Батарея. Артпозиция. Есть. Бою готов. Готовы. Уже едем. Маневрую готов. Ja, bitte auf die Achsenmächte. Habt ihr was? Ja gut, das war's. Stalingrad erfolgreich verteidigt.